ajak aja langsung ngomong. Ini begini. Terus, after 3 months, they will acquire the language. 3 bulan aja ukurannya kalau tiap hari ya. Bisa berbahasa. Itu ya. Dan itu berhasil waktu itu. Bagus sekali hasilnya. Datang Halliday, datang Chomsky. That is not true, kata Chomsky. Ya, kenapa? Language is not a set of apa call it structure. You cannot learn language by using by memorizing sentences. Jadi apa kata nanti? On the contrary, Chomsky claimed that language is not a habit, but it is a set of rules which are in the mind of the speaker. Jadi menurut Chomsky, bahasa itu terdiri dari peraturan yang ada di dalam otak manusia, ya, otak pembicara, so that he can express and understand new sentences that he has never found or heard before. Di situ pula bukti yang dikemukakan Chomsky tak terbantahkan, ya, bahwa kalau dia hasil hafalan, tentu orang tidak akan bisa memahami kalimat yang baru dia temukan. Buktinya kita bisa membuat kalimat baru dan bisa memahami kalimat yang sebelumnya nggak pernah kita dengar. Berarti apa? Di dalam otak ada grammar. Grammar itulah rules. Gitu. So the grammar of a language is not a list of sentences. Itu dia. Grammar bahasa bukan daftar kalimat, but a set of system of rules. Jadi seperangkat sistem. Ya. Contohnya, observe the following. Ini di contoh Chomsky ini. And the new train announcer illustrated in a Chinese dance as an static sport. The second sentence, the colorful alligator had 11 black babies. We suppose that all of you have never heard this sentence, these two sentences. Anggap saja belum pernah mendengar, atau mungkin memang belum pernah mendengar, belum pernah menjumpai minimal. Tapi Anda tahu arti dari kalimat ini. Kok bisa tahu? Itu karena ada peraturan grammar di otak kalian semua. Bagaimana? The new train announcer, ini kan subject as a noun phrase. Illustrated, that is the verb in the past. The technique dance, that is the object. Okay? As an static sport, this is an adverb. Yeah, adverb of comparison. Karena sudah tahu menganalisa seperti itu, ya berarti otak Anda karena punya grammar bahasa Inggris, akhirnya bisa memahami kalimat ini dengan baik. Demikian juga kalimat kedua. The colorful alligator, that is a noun phrase, consists of, ini kalau mau teori fungsional, ini namanya noun alligator, colorful namanya epithet, the namanya diaktik, ya. Kalau teori fungsional kan gitu, tahu kan? Ada epithet, ada diaktik. Had is the verb, ya. Jadi nominal grupnya the colorful alligator has that is the process, bukan verb ya kalau dalam teori. This is the process. This is behavioral process karena dia udah tingkah laku makhluk hidup menetaskan apanya ya. 11 black babies again. Babies is a noun, black that is epithet, 11 that is diaktik. Karena ada rule grammar seperti itu, maka ini kalimat betul. Begitu. Bagaimana bisa mendeteksi bahwa ini kalimat betul? Adalah karena adanya rules of language atau grammar of language. Kita baca ini. It is supposed that the reader has never found out or heard the two sentences above, but he will judge that both of them are grammatical because he has rules of the language in his mind. The same happened to you, I suppose. In your mind you have a rule of language. That is why you understand these two sentences, although you have never met before. I mean, these two sentences, but you know the meaning, okay?
In earlier stage of the name of the theory of transformational grammar was criticized. Ini masalah lain. Ini masalah istilahnya itu diprotes orang waktu itu, dikritik orang. For being redundant. Ada yang berlebih di sana. Why? Because the theory suggests that every well-formed sentence must be generated from the corresponding structure through a transformation. Jadi well-formed sentence itu kalimat yang bisa diterima, kalimat yang betul. Jadi kalimat yang betul itu pasti diturunkan dari struktur dalam yang berhubungan melalui transformasi. Maka the redundancy lies on the terms transformational and generative, as they refer to the same process to transform into generate, ya, to transform into generate. Jadi sama, transformational dan generative. Ngapain disebut dua-dua? Transform itu namanya mengenerate. Jadi double kata. Maka dinamakan bahasa Inggrisnya redundant. Bahasa kita mubazir. Seperti naik ke atas. Kalau naik ya udah pasti ke atas ya. Apa ya menyebut, yuk naik ke atas. Yuk naik aja udah cukup. Jadi atas itu dinanggap redundant, berlebih. Demikian juga ini. Mengenerate itu ya to transform. Akibatnya, the name of the theory is alternatively called either transformational grammar, all right, TG, or generative grammar, that's also all right, GG. Jadi dua-dua boleh ya. Generative grammar okay, transformational grammar okay. But I'm interested in using transformational grammar, okay? The process of syntactic transformation in early state looks as follows. Jadi teorinya itu seperti ini. Jadi ada kalimat yang sudah biasa kita pakai. Ini dari mana datangnya? Put it in a deep structure. Taruhkan di dalam deep structure, dalam tree diagram. Ya, jadi tree diagram itu menunjukkan strukturnya dalam deep structure-nya. And then that is followed by the transformation. Diproses dalam sebuah transformasi dengan menggunakan transformational rule namanya. We come to this point later. After you follow my class, you'll be able to determine the deep structure and you can form the transformational rule and also you can do the process of the transformation to get the surface structure. Oke. Okay. Ini perkembangannya ini teruslah seperti itu. Ada dalam masa teori yang dinamakan aspect of the theory of syntax, ya, ada theory of generative grammar, segala macam yang pada dasarnya hampir sama. Tapi ada perkembangan perubahan-perubahan sedikit, dinamakan extended theory, ada yang extended standard theory. Saya beritahu dari sekarang kelemahan teori ini adalah Chomsky selalu merubah teorinya. Ini yang dari tahun 57 dirubahnya tahun 65 namanya standard theory, sudah standar dirubah lagi namanya extended standard theory. Teori standar yang dikembangkan lagi. Ya, akhirnya orang capek ngikuti perubahannya itu ya. Dan teorinya sedikit agak complicated dan sulit ya. Maka you need to pay more attention ya to my class. Oke, ada berikutnya in 19 let us read from this. 1977, Chomsky wrote an extensive analysis of empty categories. I take this because you will learn this topic later. Namanya trace and pro. Apa ini trace and pro? We'll discuss this topics later. Yeah, an article entitled On Double Movement, published in Formal Syntax, edited by Kulikawa in 1977. Jadi ini, don't worry, we'll discuss this. Kemudian ada government and binding also we'll discuss. And terakhir ada the minimalist program. In brief, I will also discuss about minimalist program. This is the last book of this theory, that is in 1995.
with the publication of Chomsky's book called The Minimalist Program. Okay. Okay, this is just introduction. The conclusion is that you know that the name of the subject is New Approach of English Grammar, and we are going to discuss about a theory of grammar called transformational generative grammar. But because transformational generative grammar, in the terms itself, it consists of a word which is considered redundant, and so one of them may be eliminated, boleh ditinggalkan. Either transformational grammar or generative grammar. Okay, this theory was introduced by Noam Chomsky in 1957. With these developments, and finally, Chomsky wrote his last book called The Minimalist Program. And yeah, unluckily, Chomsky has passed away around a year ago. You can check in the internet the exact date when he was, he passed away. Yeah? Okay, now I will open the second chapter. Okay. By the way, let me ask you, can you listen to my explanation? Yes, sir. Yes, sir. And do you understand my explanation? Yeah, So far, yes, sir. right. Thank you. Not so difficult. Yeah, I use just common sentences and not using difficult words. Yeah, bahasa-bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari. And I will mix ya my language. Sometimes I use English, and sometimes I use bahasa Indonesia ya to make the things clearer. Okay, now let me change the text. Yeah, I have uploaded in the WhatsApp group so that you can read, yes, through your handphone, or yeah, you can learn later. Now the second chapter is called Some Basic Concept. Ini konsep-konsep dasar dari teori ini ya. Ada namanya category component of syntactic unit. In the theory of transformational generative grammar, the presentation of a sentence, let me make it bigger. Okay, like this. Yeah, the presentation of a sentence through either a tree diagram or bracketing will undergo several syntactic levels. So sentences will be presented by using tree diagram dengan diagram pohon dan ada model kurung-kurung. The highest level is called close level. Nanti kan ada namanya pembagian kalimat itu menurut phrasal categories. Phrasal categories artinya kategori-kategori yang berdasarkan frasa. Ada namanya grammatical categories. Grammatical categories in the traditional theory, this is called part of speech. Jenis katanya nih, grammatical category nama lainnya ya. Kalau phrasal category ya istilah frasa, noun phrase, verb phrase itu aja. Kalau grammatical category ya verb, noun gitu ya. So the highest level is called clause level. Itu tingkat kalimat, clause level.
which is indicated by the label S, ya, S sentence. Under S level, it consists of phrasal category, yaitu VP, verb phrase, noun phrase, prepositional phrase, adjective phrase, adverb phrase, and quantifier phrase. Under these phrasal categories, there come grammatical categories such as verb, noun, adjective, adverb, preposition, determiner, degree, adverb, and so on. Seperti itu ya. And under these grammatical categories, there come lexical categories. Ya, the words which are relevant as projected. Jadi yang terakhir nanti dalam ruas terakhir itu ada kata-kata. Kalau noun ya misalnya book gitu. Kalau adjective happy misalnya. Jadi setelah grammatical category ya lexical category. Lexical category ya lexicon. Lexicon means kata-kata ya. All the phrasal categories as noted above stand for the following detail. Saya kira biasa saja ini kan. As sentence or clause, noun phrase, verb phrase, adjective phrase, prepositional phrase, adverb phrase, quantifier phrase. Okay. Grammatical categories, noun, verb, auxiliary, adjective, adverb, determiner, degree, adverb, conjunction, pro, constituent, or pro form, quantifier. After the postulation of X-bar theory, some additional categories are introduced as in the following. Dia ada tahapan X-bar itu ya. Mulai tahun 80-an ada tambahan teori S-bar namanya. S-bar itu adalah, apa perlu saya terangkan sekarang ya? S-bar itu kalau dia ada apa namanya, phrasal categories which is higher, yeah, in a certain level, but not lower, but in between, yeah, between the phrasal category and grammatical category. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi dia ditampilkan menggunakan apa? Akhirnya ditemukan bahwa jalan keluarnya adalah menggunakan S-bar. Okay, in short, to make you understand right now, what is meant by S-bar is that a node satu ruas, nanti kalau ada tree diagram kan ada cabang-cabang. So the branches of one node satu ruas may consist of at least one, and the maximum can be only two. Itulah S-bar. X-bar theory seperti itu. Cabang dari sebuah ruas hanya maksimal 2. Kalau teori lama sebelum muncul teori X-bar ini, satu ruas boleh terdiri dari banyak cabang. Akhirnya ditemukan kelemahannya bahwa dianggap apa namanya misleading ya, ngawur ya. Saya kira saya menerangkan ini tidak jelas tanpa contoh, maka saya harus tampilkan mengenai X-bar ya. Oke, no problem. Biar langsung hari ini ketemu udah tahu X-bar apa itu. X-bar syntax, X-bar theory. Yeah, let me find the chapter. Okay, now full, yeah, 18 students. Very good. All of you join this class. Now I will stop sharing chapter 2 and I will explain to you about X-bar theory. Okay, you see. I haven't uploaded this material. X-bar theory was introduced in the syntactic theory because of the fact that phrase structure grammar cannot account for the number of categories it recognizes.
Phrase structure grammar recognizes phrasal category as NP, VP, PP yang tadi, and lexical categories like noun, verb, adjective. However, it does not specify intermediate categories. Ini yang tadi saya bilang, yang di tengah-tengah tadi, intermediate categories. Okay, in natural language structures, in natural language structures, there are some categories which are larger than lexical categories but smaller than phrasal category. Jadi macam mana nanganinya? Itulah dia memerlukan satu tambahan level. Levelnya itu bisa di level-level sedemikian rupa kalau dengan menggunakan sistem bar. Barnya ya yang dilabeli, bar 1, bar 2 sebagaimana. Dan seterusnya ya. That is between the head and the maximal projection. Thus, those intermediate categories can be adequately accounted for by X-bar system. Awalnya simbol bar itu menggunakan palang seperti ini. Ya, intermediate category was initially with the bar symbol like this. Tapi ini nggak bisa diketik, kalau diketik lari karakternya kan gitu kan. Di komputer kan begitu. So some linguists make use of the symbol like this, like a cap. But it happen in the same manner. Tak bisa juga lari dia. Okay. Neither symbol is effective as it is difficult to mark such symbol on the typewriter or computer. Iyalah ya. So simple symbol, simple symbols adalah dengan menggunakan apostrophe. Akhirnya diterimalah apostrophe yang kecil ini, widely used after a phrasal category instead of a bar. Walaupun namanya bar, tapi payah naroknya, maka ditaruhlah sekedar apostrophe seperti itu. Apa hakikat X? Itu masalah tandanya ya, simbolnya aja. What X-bar theory do in syntax? X-bar theory is also adequate in labeling some recursive construction with repeated phrasal categories. In the first phrase of transformational generative theory, a node may have an unlimited number of branching nodes. Ya. Jadi satu ruas boleh punya cabang yang tak terbatas. Itu awalnya. Tapi ditemukan bahwa yang saya katakan tadi, it is misleading, that is ngawur. Thus, to represent such a phrase as a very crucial matter, you may have the following phrase markers. Jadi ada frasa ini. A very crucial matter. Kalau pada tampilan pertama dulu, zaman dulu, pertama, the first phase of this theory, fase pertama teori ini adalah seperti ini. Seenaknya seperti itu, tarik aja 4 cabang. Selesai. A very crucial matter. Okay, pay attention to this. NP, jadi noun phrase terdiri dari determiner a, degree adverb very, adjective crucial, and noun matter. Betul. Pada zamannya betul. Orang yang kritis akan mengatakan ini pembahasan yang ngawur. Why? Why it is considered misleading? Because let us analyze. A here is all right. As a determiner, all right. It modifies the noun matter. That is why it's come under NP. Right? But not the word very. Very here has nothing to do with the noun matter. Mana ada urusannya very dengan matter? Tak ada urusan dia. Kenapa? Turun di bawah NP. Di sini ngawurnya. Terasa ngawur ya kan? Very sangat masalah. Mana ada sangat masalah. Tak ada urusannya dia sama noun. Kok turun dari NP? Inilah dianggap misleading. Adjective crucial. Crucial matter. Alright. Ini epithet. Dia menerangkan noun. Oke. Di bawah NP. Tapi bagaimana jalan keluarnya ya? Supaya ini very tidak nampak berurusan dengan matter. Because it is really not related at all to the noun matter. Now, the solution is by using X-bar system. Sistem X-bar ini jadi ampuh mengatasi masalah ini. Kita baca. Such a treatment is considered inadequate, tidak tepat, because
An NP is all right to have constituents such as a determiner. Oke, tadi yang saya katakan. Determiner an ya. An adjective, all right. And a noun. But should never have degree adverb there. Nggak mestinya ada degree adverb sana di bawah NP. In other words, a degree adverb has nothing to do with the status of an NP. Then it is improper, nggak tepat, nggak cocok to posit it directly under NP. Menaruhkannya di bawah NP ya nggak cocok. As it is only related to, yang hanya berhubungan dengan dan menerangkan adjective, yaitu crucial. Okay? Thus, a more adequate treatment to account for such a construction is by applying X-bar theory as follows. Jadi seperti ini. Tengok tampilannya dengan menggunakan sistem X-bar. Okay. A very crucial matter, menjadi cabang. Dari cabang-cabang seperti ini, tergambar bahwa satu ruas hanya boleh maksimal ada 2 cabang. Kalau ada lagi yang berhubungan, cabangkan 2 lagi. Cabangkan 2 lagi dengan menggunakan apa? Jumlah bar itu. From N triple bar, N double bar, N single bar, and N without bar, you get the noun matter. And N triple bar consists of a plus N double bar. N double bar consists of adjective phrase, boleh adjective bar boleh juga, and N bar. Adjective phrase consists of very and crucial. So very is only related to the adjective crucial. It is not directly related to the noun matter. The analysis is so beautiful and logical and more accurate, ya, lebih akurat, ya kan. Maka diterima sebagai teori yang ampuh X-bar teori ini. Jangan menggunakan apa? Sistem palang sebenarnya. Bar itu kan palang, tapi palangnya itu ke bawah aja, yaitu apostrofi aja, ada 3 palang, 2 palang ya, seperti itu. Sekedar simbol ya. Jelas sekarang jelas bahwa apa itu X-bar teori adalah untuk menampilkan suatu konstruksi kalimat itu hanya bisa dengan menggunakan 2 cabang. Bila belum terakomodasi, tambahkan cabang lagi dengan menambah bar. Jadi bar bisa ya quadruple bar, 4 bar, triple bar, double bar, and single bar. Boleh. By applying X-bar system, the treatment proved more adequate, lebih tepat. As an NP, as the maximal projection consists of 2 sister nodes. Jadi ada ruas yang bersaudara, yaitu determiner dan N bar, N double bar. Which further has 2 sister node, adjective phrase dan N bar. Thus the adequacy lies on the fact that the category D is directly a determiner is directly related to N double bar, in which D function as the specifier and N double bar as the head, as well as the complement. And the adjective phrase directly modify the N single bar. Itu menganalisis yang tadi ya. So the degree adverb very is not directly related to either the determiner, nggak ada hubungannya sama juga, nor the noun matter. It only function as the sister node with the adjective crucial, in which construction, in which a degree adverb is as the specifier and as the complement. Thus, a certain construction constitutes a maximal projection, which consists of maximally 2 branching nodes. Jadi maksimal hanya boleh 2 ya. The first node is called specifier. Kalau ada 2, yang pertama namanya specifier. Specifier itu yang memberi spesifik. Ini apa ini? Noun phrase. Maka N bar. Jadi N itu specifiernya. Jadi apa? The first
constituent, the first element, that's called specifier. The second element atau constituent is called complement, pelengkapnya. Oke. Walaupun kadang-kadang pelengkap itu juga menjadi head. Misalnya good books. Namanya N bar kan. Yang specifiernya itu good, tapi justru booknya itu menjadi headnya. Ya. Seperti itu. So the constituent immediately between the specifier and the complement is presented in the X-bar system. Jadi dia yang apa? Struktur yang menengah, intermediate structure namanya. The deficiency, kelemahan in the earlier model of transformational grammar was remedied, sudah terobati by the creation of X-bar syntax, ya, or X-bar theory. It takes into consideration that many other kinds of lexical and phrasal units in language need to have an X-bar category added to their phrase markers in order to more adequately describe the process in which each kind of phrase has a head constituent upon which a phrase is constructed. This new way of categorizing phrase markers allows linguists to create 3 levels of categories. Ya, ada X without bar, X single bar, and X double bar seperti itu ya. Kalian kita pelajari sampai betul-betul mantap. Hari ini kita pahami yang dimaksud dengan X-bar. Under this new way of writing phrase structure rule, X-bar theory, further evidence for X-bar theory comes from the following sentence in which very tall girl must be treated as a unit and pronominalized and not this very tall girl. Hence, very tall girl has to be treated as a unit. Ya, that is N bar. Hence, IP, wah ini ada tambahan istilah. IP itu inflectional phrase, and CP adalah complementizer phrase ya. Complementizer phrase form an intrinsic part of X-bar theory. These categories are summarized below. Nanti ini IP dan CP muncul. Maximal projection. Maka ini saya perlu kelas tatap muka. Kalau nggak tatap muka saya menerangkan ini, saya pun bingung macam mana menerangkannya. Kalau nggak kan saya beri contoh ya. X double bar. Kemudian bar unitnya adalah X single bar. Headnya X without bar gitu. Jadi macam maximal projection yang paling tinggi, paling atas. Kalau ada X double bar, di bawahnya X single bar. Di bawahnya lagi X without bar. Itulah headnya gitu. Kalau ada complementizer phrase, itu com itu adalah S bar. S bar itu bawahnya com. Nanti lama-lama pahamnya nih. Don't worry, I will explain to you slowly and clearly ya. Kalau ada NP itu sama dengan N bar itu. Kalau ada VP itu V bar. Jadi teori pertama, kalau menggunakan phrase, ya phrase dia, setelah diganti dengan sistem bar, phrase itu diganti dengan bar. Gitu. Jadi kalau ada N bar itu noun phrase itu. V bar itu verb phrase itu. A bar itu adjective phrase itu artinya. Ya, don't be confused, nggak usah bingung. Biasa saja. Ada P bar itu prepositional phrase. Ad bar itu adverb phrase itu. Ya. Q bar quantifier phrase. Oke. Okay. I bar itu inflectional phrase. Most of your example of complement phrase, ya, complementizer phrase ya, CP can be seen in embedded sentence. Contohnya, I will ask if John saw Mary. Jadi complementizer phrase-nya itu di com itu di dalam
conjunction if atau for atau whether atau that. Itu complementizer phrase. Sementara itu saya akan kembali ke penjelasan yang saya akan terangkan. Ini hanya menerangkan tentang ex-ba theory. Sekali lagi, let me summarize my explanation. Ex-ba theory. First, node satu ruas may consist of only one branch or two by the maximum. Satu ruas hanya boleh cabang satu atau dua maksimal. Ada boleh nanti exception ya, ada exception. Ini dunia ini selalu ada exception. Except auxiliary. Kecuali auxiliary verb. Ya, Anda boleh mengambil catatan. Sekali lagi, one node, satu ruas, may consist of one branch or two. Can be two branches. Except an auxiliary. Except an auxiliary. What does it mean, except an auxiliary? An auxiliary may consist of the third branch. Auxiliary itu bisa merupakan cabang ketiga. Kalau gitu nggak konsisten. Belum begitu ceritanya. Satu ruas hanya boleh satu atau dua cabang, oke? Kecuali auxiliary. Auxiliary bisa merupakan cabang ketiga, hanya dia yang boleh. Karena apa kok bisa jadi cabang ketiga? What is the matter with auxiliary? Why? It has a privilege, punya hak istimewa, ya, to use the third branch. Karena dalam teori ini, teori ilmiah dan termasuk eksak ini, linguistik itu kan datanya data empiris ya, tidak seperti sastra ya. Kalau sastra kan buktinya berubah-ubah, nggak konsisten, maka tidak bisa dinamakan science. Kalau linguistik ini science, datanya itu konsisten. Tapi kenapa yang tadi ada nggak konsisten? Why? You can have the third branch, boleh punya cabang ketiga. Jawabnya juga agak lawak-lawak sedikit. Lawak-lawaknya itu adalah karena auxiliary itu dianggap ghost, dianggap hantu. Wah, ini aneh pula ya, cerita science tapi ada cerita hantu. Padahal hantu itu adalah superstitious ya, cerita tahayul. Okay, let me give you the illustration why an auxiliary is considered as ghost. As you know, the characteristic of a ghost, it may appear or disappear without any identification. Bisa muncul dan hilang, melenyap tanpa identifikasi, dan bisa tanpa makan tempat, bisa tembus dinding tanpa bolong ya kan. Konon ceritanya. Begitu juga lah ini auxiliary ternyata kelakuannya. Apa itu? Contohnya, auxiliary apa misalnya? Does can be, this can, what you call it, insert the verb, for instance, comes. Let me give you an example. He comes. Ini S ini apa ini? Inilah yang sudah kesurupan ghost does itu. Jelas. Jadi kenapa muncul S? Karena kesurupan hantu ghost yang dinamakan does. Itu artinya he does come. Tapi karena merasui kata kerja come, maka menjadilah he comes. Begitu ceritanya. Kemudian he came, loh kok jadi berubah? Why it changed from come into came? Because a ghost has ingested the body of the verb come. Sudah menyusupi, ya, infiltrate, ya, menyusupi ya, menginfiltrasi kata kerja come, maka menjadi came. Padahal aslinya apa? He did come. You can express this way even you want to emphasize the meaning. Misalnya tanya, did you come yesterday? Datang kau datang. Kok saya nggak nampak? Kayaknya nggak datang lah kau.
Maka kan agak marah ini yang dibilang padahal datang dia. Oh, I did come. Saya datang. Pakai menyungguhkan itu pakai did. I did come. Jadi did di situ muncul cabang ketiga. Ketika dia menyusupi kata kerja came, hilanglah cabangnya, kan gitu. Jadi logis saja. Boleh dia punya cabang ketiga karena sifatnya pun nggak tetap. Namanya pun ghost, ya kan. Ada yang menyusupi kata kerja tanpa identifikasi. They come. Wah, nggak ada apa-apa ini, nggak ada hantunya ini. Padahal ada di situ do. Karena dia boleh they do come. Particularly when you want to make negative sentences, you have to use it. They do not come. Wah, hantunya langsung kelihatan. Tapi kalau dia positif, they come. Nggak ada nampak. Padahal dia tetap ada. They do come. Mau bertanya, hantunya harus didatangkan. Do you come? Jelas bahwa auxiliary dianggap ghost. Walaupun hantu yang real ya ini ya. Oke, jadi ada cerita science tapi ada lawak-lawaknya sedikit. Bagus lah ya. Oke, good. Let me go on with the first topic. Sir, Yeah, okay. Okay, may I ask a question? Okay. Regarding the goals that you said before, itu kan kalau misalnya do dan does, sir. Kalau misalnya auxiliary-nya, let's say just like she couldn't come yesterday. Ya, Nah, maka dia tetap saja boleh punya cabang ketiga itu. Nanti kita bahas cara menganalisis the deep structure of auxiliary. You will understand very clearly how auxiliaries are treated in this theory. Okay, be patient. Okay, Yuri. Oke, sir. Sama boleh tanya lagi, sir, terkait dengan X bar teori tadi, sir. Nah, berarti sejauh yang saya terangkan, pemahaman saya bahwasannya X bar teori ini adalah menggantikan yang presal kategoris, berarti ya, sir. Bentuk barunya biar dia punya 2 cabang, not Ya. more than 2 branch ya, berarti ya. Ya. Nah, sama satu lagi, sir, tadi kan ada 3 ya, prasal kategoris, grammatical kategoris, sama leksikal kategoris. Nah, kalau leksikal kategoris itu sebenarnya yang seperti apa ya, sir ya? Sampai sekarang saya Kata-kata. masih kata-kata aja gitu. Berarti Kata-kata. That is called the terminal symbol. Simbol terminal terakhir, nggak ada lagi simbol berikutnya. Kalau udah kata-kata udah selesai. Finish, no more category after that. The last note is kalau misalnya kalau dalam kalimatnya boleh kasih contoh nggak, sir? Yang contoh leksikal kategoris itu yang seperti apa? Karena saya dapatnya cuman yang kayak phrase atau clause doang biasanya gitu. I would request you to be patient. You will Okay. get a very clear explanation in the subject. Okay, be patient. Okay, it's not the time yet. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Good question. I'll come back. Will explain to you about some basic concept ya. Ini apa kita? This is the presentation of a sentence by using X-bar theory. Seems to be too big. Kalau terlalu besar tidak bisa ditengok semua. Let me make it smaller, like this. Okay. When the boy kicked the ball. So com itu S-bar. S-bar itu banyak yang perlu saya terangkan. Jadi com itu complementizer phrase, itu pemerlengkap, bukan pelengkap. Pemerlengkap. Kalau complement pelengkap, kalau complementizer itu pemerlengkap. The idea is this. Barusan saya terangkan tentang X-bar theory. Okay, Yuri, you get a clear explanation about X-bar. Sudah bisa paham. I am happy ya, because in fact you understand my explanation.
Now I will explain to you what is meant by S-bar. S-bar ini artinya super kategori. Oh, super kategori, tapi jangan salah. Super kategori, kalau ada kata super, bukan lebih hebat. Justru it backs to zero. Kalau ada kata super, itu kembali nol ya nilainya. Dalam bahasa seperti itu. Terlalu luar biasa jadi nol nilainya. Percaya apa tidak? For instance, natural, artinya kan alami, real alami gitu ya. Coba ditambahi super. Supernatural menjadi apa? Menjadi tidak alami. Gitu. Ya kan? Supernatural artinya tahyul. Natural alami, betul. Berdasarkan fisika gitu. It is based on physics. But in fact supernatural mean something superstitious. Superstitious ya, tahayul. Gitu. Begitu juga lah ini. S-bar ini adalah super kategori. Kalau kategori yang tadi kan noun phrase, ada barangnya. Noun phrase. Adjective tambah noun misalnya. Determiner plus noun. Ya, noun phrase. Oh, verb phrase, verb plus noun. Jelas dia, real. Begitu super kategori, justru tidak ada kategorinya, nol. Gitu juga. Super kategori ada. It is S-bar, mean, com, it is always nothing. Jadi macam di sini kebetulan ada yang ngisi, when. Kalau enggak, ini kosongnya nih. Bisa begini. Contohnya, oh by the way, mungkin ada punya catatan sudah. Satu makna S-bar mean super kategori, it mean empty kategori. Jadi super kategori itu justru namanya kategori kosong. Apa gunanya? Ya, kita menyediakan rumah kosong. For instance, like me lah, for instance, I have several children, punya beberapa anak. Then before one of my children get married, I have to provide for every one of them one house each. Saya menyediakan rumah masing-masing satu. Kan gitu. Sebelum mereka nikah, ya before they get married, of course the house that I provided is empty. Ya, rumah yang sudah saya siapkan itu kan kosong sebelum mereka nikah. Inilah gunanya ilustrasinya seperti itu. Kategori kosong itu. Tapi setelah mereka ada yang nikah, ini rumah kosong ini akan ditempati sehingga tidak terjadi taman mertua indah ya kan. Dan ada film Taman Mertua Indah yang selalu jadi gaduh ya antara menantu dengan mertua kan. Kenapa? Karena tidak menyediai empty kategori ini, yaitu rumah kosong. Berarti apa? Menyediakan rumah kosong hal yang krusial. The same happen in syntax. Dalam syntax, com is an important element. S-bar, ini com isinya nanti, is a super kategori, kategori yang super, tapi isinya justru kosong. Gitu. Itu satu ya. Berikut makna dari com ataupun super kategori ini. Com as a super category is found at the beginning of every clause. Sekali lagi, com as a super category is found at the beginning of every clause. Jadi com itu pasti ada di setiap pangkal clause, bukan pangkal kalimat. Bedanya kalimat dengan clause dalam hal ini, kalau dalam functional grammar, kalimat itu ya clause. Tidak ada sentence dalam functional grammar. Tapi dalam teori ini, seperti teori tradisional, ya instead of saying clause, you have to differentiate between sentence and clause. A sentence is the whole, but clause is part of the sentence. Seperti itu. Mungkin sama pemahaman Anda pada awalnya seperti itu ya.
Tapi si Halliday tidak mau dia menggunakan sentence, tapi dia menggunakan clause untuk semuanya. Ya, hypothetical clause, paratectic clause gitu ya. Padahal kalau paratectic clause itu sentence sebenarnya. Kalau hypothetical clause itu ya clause gitu ya. Tapi Halliday menggunakan semuanya clause ya. Oke, jadi ini kembali ke teori yang lama bahwa sentence berbeda dengan clause. Sentence is the whole, clause is part of the sentence. What I just now said to you, tadi saya balik kan, com is found at the beginning of every clause. Sekarang saya balik kalimatnya. Every clause must be preceded by com. Sama aja ya. Setiap clause pasti diawali dengan com sebagai apa? S bar, sebagai super kategori ataupun sebagai empty kategori. Contohnya, he came. Ini com, he came. Udah? Apa perlunya taruh com itu? Perlunya kalau mau bertanya, di mana ditaruh kata tanya itu? Misalnya apa? When did he come? When-nya ditaruh mana kalau nggak disediai com? Persoalan. So, we have anticipated before, the position of the question word what, where, when, or whatever, apapun itu, will be posited, ditaruhkan at the position of com. As an empty category, sebagai kategori kosong. Sudah aman. Maybe you will also ask, what about the position of did? Jadi did-nya kemana itu? Ya, when did you come? Kalau when oke, di posisi com. Did kemana? Tak usah dipedulikan, itu hantu, di mana saja dia boleh. Gitu jawabnya ya. Dia itu hantu, di mana aja boleh. Oke. Tak usah diurus lagi. Ini ada cerita hantunya ya. Oke. Good. Udah jelas ini kom? Paham? Sudah, Sir. Berarti saya kalau misalnya di X-bar teori ini mostly dia kayak compound sentence, complex sentence lah berarti ya, Sir ya. Jadi ada kalimat di depannya sebelumnya gitu, baru Enggak juga. dimulai. Enggak juga. Barusan yang saya sebutkan, Oh, when did he come ya? when did he come? Simple sentence. Tapi dia ada S barnya. Kenapa? Karena di bawahnya ada S. S itu adalah S without bar. Kalau sudah S without bar, ya barangnya itu dimunculkan. Kalau lexical, ya lexical category. Kalau dia S dia berupa kalimat, ya kalimatnya ditampilkan. S must consist of N bar plus V bar. NPVP. Gantinya kan N bar V bar. Sekali lagi, S must consist of N bar N V bar. NP VP. Kalau P kan diganti bar tadi. Di atasnya S bar terdiri dari com dan S. Itu universal dan absolute, pasti seperti itu. Apa yang pasti? S bar consists of com dan S. Kalau S consists of N bar and V bar. Selamanya, jangan bingung. Maka bikin 3 diagram nggak ada payah. Udah itu aja dikuasai, udah selamanya. Asal jumpa apa? S bar, com S pasti betul. Jumpa S, N bar, V bar pasti betul. Tanya lagi, berarti kalau kayak when did he come, kan dia S bar, komnya when, baru S di bawahnya itu kan dia did he come, itu N bar dulu atau V bar dulu, Sir? Karena kan dia dalam bentuk interrogatif ya, pertanyaan ya, gitu. Kalau dibalik apakah bisa? V bar and N bar? Dia yang ditampilkan di dalam tree diagram is the deep structure. Because the meaning of a sentence is revealed in the deep structure. Nanti akan jumpa. Jadi bukan substructure ditampilkan, nggak ada perlunya. Yang ditampilkan di dalam tree diagram is the deep structure. Dari mana asal substructure ini? Nanti diselusuri di dalam deep structure. You will find the meaning.
the meaning is found in the deep structure. Oke, maka did-nya itu muncul di dalam deep structure. Nanti apa kegusaran Yuri nanti akan terjawab. Be patient sekali lagi. Oke. Alright, we go on. Ini cerita immediate constituent analysis. Have you ever heard this term? IC analysis? Pernah dengar? Have you ever found the topic of IC analysis? IC analysis was actually invented by Charles Hockett, orang Amerika, ahli linguistik struktural juga. Dia menganalisis kalimat dengan menggunakan IC analysis. A branch of linguistics which is related to sentences is called syntax. It may refer to the arrangement of words into a sentence or the analysis of a structure of a sentence. Oke, ini cerita umum. Ya betul, itu yang dikemukakan. You know, when you say syntax, it must be the study of sentence. But actually, if you study grammar, that is also syntax. If you study structure, English structure nama subjeknya, that is syntax. Because you are dealing with the study of sentence. Isn't that right? Betul nggak? Ya kan? Nah, itu ada yang menjawab. Kalau Anda belajar grammar, you are actually studying syntax. If you study structure, you also study syntax. When you study composition, mengarang, you study syntax. Orang mengarang itu nyusun kata-kata menjadi kalimat. Kemudian menyusunnya menjadi paragraf. Nah, disitulah menyusun menjadi paragraf, itulah jadi composition. Pada dasar awalnya, how to make sentences. Menyusun how to make sentences, that is syntax. Walaupun subjeknya namanya composition, ya kan. Jadi seperti itu. Apalagi yang namanya syntax. Jadi syntax, grammar, bahkan linguistik. Itu syntax. Buktinya apa? Functional linguistik sama dengan functional grammar. Grammar sudah jelas syntax. Yang dipelajari kalimat, kan? Jelas ya. Jadi linguistik itu intinya adalah syntax dan ini struktur kalimat. Maka a branch of linguistics which is related to sentences is called syntax. It may refer to the arrangement of words. For the first step, for the beginning, yeah, you arrange words into sentence. But for you, in the H1 level, Anda kan sudah tingkat level advance ya, because S2 program. Tidaklah ngarang kalimat, menyusun kata-kata menjadi kalimat lagi. You have quite good ability ya, a good command dalam istilah banyak. You have a good command of English. You can arrange English sentences, well. Okay, that is why you are not learning how to arrange word into sentence anymore, but you have to analyze the ready sentences. Menganalisis kalimat-kalimat yang sudah ready dari berbagai teori. Itu tugas Anda. Maka teori yang sudah dipelajari dari Bu Nurlela adalah functional syntax. Hari ini kita belajar transformational syntax. Walaupun boleh juga dinamakan transformational grammar. Tadi sudah kita bahas, grammar, syntax, structure, sama aja itu semua ya kan. Kadang pattern and usage, entah apa namanya, semua belajar kalimat itu. Syntaxnya itu semua. One of the methods of analyzing sentences is called immediate constituent analysis, known as IC analysis. Ini salah satu. Constituent refer to elements of a syntactic category. Jadi yang dinamakan constituent itu adalah unsur-unsur elemennya itu. Refer to elements, ya kan, of a syntactic category, which are of the same type, yang sama tipenya, which are substitutable in a certain function, yang bisa saling menggantikan di dalam satu posisi. Tahu maksudnya? Misalnya John came,
kalau John diganti Jack kan sama ya kan. Jack diganti he sama. He diganti she sama. Berarti John, Jack, he, she, they are of the same constituent. Itu semua konstituennya sama. Came diganti dengan when sama. Diganti dengan walked sama. Berarti go, walked, when, they are of the same constituent. Unsur yang sama. Udah selesai lah itu ya. Phrase structure rule, level bracket, and tree diagram. Ada 3 cara. 3 different method. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Jam 1 sampai jam 1 berapa ini kita? Jam 2 berapa? 2.30, Sir. Sampai 2.30? Iya. Oh, udah mau habis. Oke, Norman, kita belajar apa ya? Tambah 5 menit bisa ya. Phrase structure rule, ini modelnya seperti ini. Mudah saja. Kalau ada kalimat ini, a politician assassinated the prime minister, nyusunnya nih, S goes to NP plus VP. NP1 goes to determinant N1. VP consists of V plus NP2. NP2 consists of determinant 2 plus N2 karena ada NP yang lain, maka ada NP1, NP2, determinant 1, determinant 2, something like that. Finally, you analyze the detail of the lexical category. Determinant 1 is a, noun 1 itu politician, the verb is assassinated, determinant 2 itu the, N2 adalah prime minister. Itu namanya phrase structure rules. Bertele-tele. Tapi bagus. Jelas dia. However, the system is regarded as having some weaknesses and therefore the system of level bracket and tree diagram are more widely used. Jadi lebih banyak dipakai yang level bracket dan tree diagram. Apa yang level bracket? Seperti ini sama kalimatnya. A politician assassinated the prime minister. First of all, you put the bracket S. The whole is S. Pangkal taruh kurung, tutup kurung. Baru dibagi 2. A politician, kurung, that is N, P, ya. Kemudian VP, assassinated the prime minister. Oke, kurung. Jadi udah NP, VP, ya kan. NP-nya dipecah lagi. Terdiri dari determiner, yaitu a, dan noun, politician. VP-nya terdiri dari verb, assassinated, dan NP2. NP2-nya terdiri dari the, determiner, dan prime minister noun. Sama saja kan, bersama yang tadi. Tapi ini lebih hemat space. More economical. That is why it is widely used. Ini paling banyak dipakai adalah bracketing system. Ya, by using label bracket. Ini cara menganalisis kalimat. But now let us look, ya, look at tree diagram. S consists of NP, NP consists of determinant noun, determinant a politician. VP-nya consists of verb assassinated, the NP consists of determinant and N. Tak usah pakai 1, 2, sudah jelas susunannya seperti itu. Lebih gamblang, lebih mudah, lebih enak ditengok. Susunan horizontalnya jelas, susunan vertikalnya jelas. Maka teori ini mengapresiasi sekali bila menggunakan tree diagram. Tapi ya later, after you are familiar with the system of tree diagram, something that you are familiar is commonly ignored. Sesuatu yang sudah biasa diabaikan. Akhirnya ini tree diagram nanti diabaikan. Ganti yang lebih ekonomis. Something economical. That is by using bracketing system. Or label bracket. Saya pun banyak menggunakan label bracket. Setelah ini tree diagram dianggap mahir. Kalau sebelum mahir jangan dulu. Tree diagram dulu. Oke. Tree diagram which are provided with label node, ya node-nya juga ditaruh label, are called phrase markers. Jadi tree diagram dan phrase markers are similar. Tree diagram consists of several parts as follows. Tengok ini. Ini unsur-unsurnya. What does it mean? The point from which a branch comes out. Jadi yang tumbuh cabang itu ya namanya ruas. Branch, the line which come out a node. Yaitu garis yang keluar dari sebuah ruas.
Level, that's the name given to every node, which consists of phrasal categories, sometimes lexical categories, ya, apa namanya, grammatical categories. Last note but one, ini ada dalam bahasa Inggris, itulah last note but one. Kalau Indonesia nggak ada ini. Apa, ruas terakhir sebelum akhir. Ruas terakhir sebelum akhir. Dua terakhir. Dua sebelum akhir ya. Level which consists of grammatical categories. Jadi last note but one itu grammatical category. Ingat bahasa Inggris ada istilah last but one ya. Terminal, kalau yang terakhir kali namanya terminal symbol. Boleh juga lah last symbol, last note boleh juga. That is the last note on the last branches, ya, which consists of lexical category. Jadi maka namanya terminal. Terminal itu sudah berhenti, nggak ada lagi. Oke. Competent performance biasa. Waktu kita sudah habis. I will give you a sentence and you analyze by using 3 methods. Yaitu apa? Menggunakan phrase structure rules, label bracket, and 3 diagram. I will give you the question in our WhatsApp group right now. Okay. I have uploaded the sentence, only one sentence. You analyze in 3 system, in 3 method, phrase structure rule, label bracket, and 3 diagram. You send to my personal number. Don't send to the group. Okay? Let me check your name. I'm happy because all of you participated. Oh, satu yang udah ya, pergi nih, siapa yang sudah resign? Anyway, all of you joined the class. Thank you. Later, but I don't think next Saturday is Idul Fitri. I don't think we have class ya. Maka next week ya. Sir, kalau misalnya di next week itu kita masuk di jam 11, apakah bisa kira-kira, Sir? Hari apa? Hari Sabtu juga. Hari Sabtu kan hari raya itu. Enggak, maksudnya ada next week, jadi Boleh. gitu, Sir. Okay, better, even better. Better kan, Sir? Soalnya beberapa dosen juga berganti-ganti gitu jadwalnya. Jadi kebetulan di jam 11 itu kami kosong gitu. Oke, Kenapa? welcome. Bisa kita tunjukkan. Welcome. Apa pernah ada kelas tatap muka? Mostly biasanya dosen-dosen, Sir, awalnya itu online, cuman nanti dekat-dekat mau ujian ataupun apa, nanti ada pertemuan sekitar 2 atau 3 kali untuk tatap muka. Begitu juga yang saya harapkan. Thank you, Yuri. Thank you, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Thank you so much. Have a good day, sir. Yeah. Selesai.